Hello guys, good morning, good afternoon, or good night wherever you are, and welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to study about descriptive text. In this video, we are going to study all about the descriptive text. What is descriptive text? The language features of descriptive text, the generic structure of descriptive text, and the next one is the difference between descriptive text and report text. So, without further ado, let's get into the material. Okay, so before we get into the specifics of descriptive text, we are going to study about the definition of descriptive text. Jadi apa sih descriptive text itu? So, descriptive text is a text that describe a person, a place, an animal, or a thing specifically. Jadi, yang perlu digarisbawahi dalam descriptive text ini adalah bahwa teks deskriptif mendeskripsikan sesuatu, bisa orang, bisa tempat, bisa binatang, atau bisa benda secara khusus atau spesifik. Jadi yang dideskripsikan di sini itu adalah one thing in particular. Jadi bukan sesuatu secara umum. Contohnya teks dengan judul cat itu bukanlah descriptive text because it is talking about the animal cat in general, and if the title of the text is my cat, that is a descriptive text because it is describing about one particular animal or one particular object in specific, which cat? My cat. Okay, so the function of descriptive text, or biasanya ini ada di buku-buku tulis sebagai social function, disebut sebagai social function ya. Jadi the social function of descriptive text adalah is to describe a person, a place, or a particular thing in specific in order to put a clear picture for the reader. Jadi, fungsi dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau hal tertentu secara khusus sehingga pembaca dapat memiliki gambaran tentang hal yang dideskripsikan itu tadi. That was the general information about descriptive text, and we are going to enter to the next material, which is the generic structure of descriptive text. Okay, so generic structure of descriptive text. What are the structures of descriptive text? Jadi, apakah struktur teks dari teks deskriptif? Apa sih yang membuat teks deskriptif itu berbeda dari teks-teks yang lain? Jadi, descriptive text has two structures or two part. Ada dua bagian atau dua struktur. Yang pertama adalah identification. So, identification is a part that contains the general information or general statement about the thing that you are describing. Jadi identification ini adalah bagian yang mengandung pernyataan umum atau introduction about tentang sesuatu yang sedang kalian deskripsikan. Hal ini, bagian ini biasanya terletak di paragraf paling awal dari descriptive text. And then the next part is, or the second part is description. So this part contains the description or the detail about the object that you are describing. Jadi kalau paragraf pertama tadi identification, biasanya paragraf selanjutnya seluruhnya adalah termasuk pada bagian description. Hal ini berisi tentang penjabaran atau detail tentang objek yang kalian pilih.
biasanya menjabarkan tentang penampilan luar, ciri-ciri, karakteristik dari objek yang sedang kalian bicarakan. And then the third thing you should know about descriptive text is the language features, or in Indonesia we call it unsur kebahasaan. Jadi apa saja sih unsur kebahasaan dari descriptive text yang pasti ada atau sering kita jumpai dalam teks tersebut? So the first one is the specific topic. Descriptive text always talk about one thing specifically. Jadi contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, it's the text with the title of cats, it's not descriptive text, tapi kalau judulnya my cat itu termasuk dalam descriptive text. Jadi my cat, my favorite athlete is a few examples of the specific topic that we can talk about in descriptive text. And then the second one is adjective. So in descriptive text we often use adjective atau kata sifat untuk memperjelas suatu noun. Jadi contohnya adalah a beautiful beach, or a strong player, or a cute animal. Beautiful, strong, and cute are the example of adjective that describes the noun. And then the next features is the use of simple present tense. In descriptive text, we use simple present tense because it is explaining about a fact or explaining about something that exists right now. Jadi kita menggunakan simple present tense karena kita menjelaskan tentang fakta. Contohnya adalah Ginting is the second best badminton athlete in the world. The use of is indicate the simple present tense in that sentence. And then the next one, the next feature is action verbs. Jadi action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas atau proses. Contohnya adalah the sentence Marcelino scores 5 goals in SEA Games 2023. The verb scores is an action verb because it indicates an activity or process. So that was all the language features of descriptive text, and then we go to our next material. Okay, so what are the difference between descriptive text and report text? Jadi ini adalah dua teks itu tadi, descriptive dan report, seringkali tertukar ya, karena memang tema dan definisinya mereka sendiri itu memang mirip. Jadi perbedaan antara descriptive text dan report text ini bisa dilihat dari 4 kategori yang saya susun di sini. Dari segi fungsi, descriptive text memiliki tujuan untuk mendeskripsikan satu hal khusus secara detail. Kalau report text tujuannya atau fungsinya adalah untuk menjelaskan fenomena atau hal secara umum. Jadi kuncinya di sini adalah descriptive text in particular or in specific. Kalau report text adalah sesuatu in general. Lalu dari segi isinya, descriptive text merupakan berdasarkan pengamatan pribadi penulis. Kalau report text berdasarkan penelitian atau fakta ilmiah. Lalu dari segi generic structure atau struktur teks, descriptive text terdiri dari dua, yaitu identification dan description. Kalau report text terdiri dari general classification dan description. As for the example of the titles, jadi judul dari descriptive text dan report text ini juga sangat berbeda. Contohnya, kalau descriptive text judulnya adalah My Favorite Badminton Athlete or My Cat and Popo Beach. All of it describes about one particular thing, one particular badminton athlete, one particular cat, and one particular beach, which is Popo Beach. And then for the report text, the example of the titles are badminton athletes, cats, and supermoon phenomena. Badminton athletes describes about the
profession in general. Cats describe about the animal in general, while supermoon phenomena describes about a natural phenomenon that happens in our world. So it is not specific. Okay, so that's all my explanations in this video. I hope it can help you understand more about descriptive text. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in my next video. Bye bye.